السلام عليكم مباشر سيليكون فالي، توجور معكم مراد. اليوم رانا مع امين عبداوي من تولوز. رانا دايرين معاه جوجل هانج اوت باسكو رانا نخدموا معاه ريموتلي، و يعني قبل باش يحضر معنا هاد لا فيديو هضرنا في الفيديو اللي جازت على لو باركور تاعو من ليني لتولوز. علاش تولوز؟ on va savoir pourquoi. علاش تولوز كون فيل، وعلاش تولوز كم كيف بون. على بالنا بلي كاين جامعات في تولوز، مي هو راه يخدم في تولوز في حاجه اخرى. on va savoir. واش راك دير في تولوز امين؟ في تولوز دونك راني خدام اون طونك داتا ساينتيست ان ال بي، يعني راني نخدم في الدومين تاعي في داتا ساينس، في علم المعلومه. ال NLP c'est pour Natural Language Processing، يعني traitement automatique du langage، يعني كيفاش لا ماشين تفهم لو تكست اللي نكتبوه حنايا sur les réseaux sociaux ولا في les emails ولا sur des pages internet، وكيفاش تقدر تيري دي كونيسونس من هذا لو تكست، وكيفاش تقدر ايفونتويلمون تريبوندي معاه، نقدروا نهضروا معاها، كيفاش تقدر تريزوني، كيفاش تقدر تيري دي كونيسونس من هذا لو تكست. علم المعلومه عجبتني هذه على بالي. اناليز داتا ساينس، يعني سيونس داتا المعلومه. وعلى تولوز باسكو راني نخدم في ايربوس اللي عندهم ان بروجي انترن qui consiste à récupérer les informations من الويب، donc récupérer tous les pages web ونسي منهم ندير des connaissances sur des marchés, sur des technologies، باش منهم تعرف les principaux acteurs، يعني الشركات ولا نعرف كيف نقولوا اكثر يعني بالعربيه، يعني لي برانسيبو المتعامل. جبنا ربي اسمه المتعامل الاقتصادي. الاكتور الرئيسيين تاع ان مارشي، نقولوا لي فواتور اوتونوم، الطوموبيلات اللي يمشيو وحدهم. دونك كل حاب نعرف دي زانفورماسيون على هذا المارشي، يسوفي تجي لا بلاتفورم اللي رانا نخدموا فيها، تكتب فواتور اوتونوم، حنا نخرجوا ديريكتومون لي برينسيبوز اكتور، يعني المتعاملين الاساسيين تاع هذا المارشي، لي ليان، يعني العلاقات اللي كاينه ما بيناتهم، اسكو سي دي بارتنير، دي كومبيتيتور، اسكو شركه تابعه للاخرى، و تو سا دو مانيير انستونتاني و دو مانيير ديريكت، باسكو اون طون ريال كيما انت طابي لا روكيت تاعك، نروحو نريكوبيريو دي ميليي دو باج ويب، ناناليزيوهم او ميم طون، نابسوربيهم، نفهموا واش قاعد على ما يهضروا هاد لي باج ويب اللي كونسيرن لا فواتور اوتونوم باغ اكزومبل، شكون هما المتعاملين اللي فيهم. سي دي الغوريثم تاع ماشين ليرنينغ اللي يديتيكتيو اوتوماتيكمون هاد لي تيرم ولا لي مو البارتي تاع تكست كي كوريسبون ا سي اكتور ايكونوميك. ثاني نعرفوا لي ريلاسيون كيل يا اونتر، نعرفوا لي ليو، الى صرات بارتناريا وين صرات، على وقتاش صرات. دونك لا كيستيون تاعي اللي بوزيتها قبل هي كنت تحكينا على بلاتفورم تاع ان ال بي ولا ناتشورال لانجويج بروسيسين، والكونكشن ولا اللينك تاعها مع ايربوس، باسكو تخدم في ايربوس دوك في تولوز. سي كوا لو ليان امين؟ effectivement كي نشوفوا هكا بروميير فيو ما كانش لا ليان، مي faut savoir que Airbus a un laboratoire d'innovation وين des employés تاع Airbus يقدروا يديفلوبيو des idées internes اللي يقدروا من بعد Airbus سوا تيتيليزيهم ليها ولا يخرجوا يديروا une start-up، يكريو une entreprise qui sera totalement indépendante من Airbus ولا qui sera où Airbus يقدر يكون فيها عنده une part. Donc voilà, ça dépend. On a un laboratoire d'innovation, on fait des projets très divers. Où le projet اللي فيه أنا نخدم هو un projet تاع business discovery، يعني découverte de marché بالعربية، marché كيفاش نقولوا marché، تعرف على الأسواق فوالا. دونك كيما عطيت ليكزومبل بصح كيفاش أنا مازال ما فهمتش توجور أمين. ايربوس بوركوا يشيرش ولا يحوسوا على مشاريع
اوتسايد ولا برا على لو دومين تاعهم اللي هو توجور في لايغونوتيك يعني في الطيارات. انا سكو جي بونسي من قبل قلت بوتيتر سي دي سيستيم امباركي اللي يستعملوهم في لي زافيون تاعهم وين ناتشورال لانجويج يعني لو باساجي ولا ميم لو بيلوت ولا بوتيتر لي جون اللي يخدموا في الطياره ça va être une discussion naturelle ولا ماشين ترد لهم ولا دي ديفايس اللي يستعملوهم داخل الطياره. سي توجور هذا التخمام تاعنا مي مازال ما فهمتش علاش بوركوا ايربوس اليوم يشوفوا حوايج اوتسايد من il faut pas parler des choses confidentielles pour باش ما نديرولكش مشاكل امين مي juste peut-être المشاهدين تاعنا ثاني يحبوا يفهموا هذا لو بوين. Parce que le laboratoire d'innovation il est très ouvert. Balak a une préférence les projets icono ont un lien direct avec l'activité de Ham. Il y a principal une activité de طيارات, mais il y a des satellites, des hélicoptères, pas mal d'autres activités. Mais voilà, qui m'a dit que Homa ils finançaient des projets, mais en contrepartie ils seront gagnants parce que le projet d'Arna, ils sont déjà en train de l'utiliser. Ils sont déjà en train d'utiliser département, tout ce qui est marketing, ont déjà un accès gratuit à la plateforme. Donc, ils peuvent en temps réel des marchés qui peuvent intéresser. Mais aussi, ils ont un retour sur investissement énorme dans le cas où le projet est ingéré. Parce que les premiers porteurs de ce projet et donc le retour sur investissement il peut être énorme. Il y a un risque où les projets mais il y a aussi une possibilité d'un نجاح اللي تغطي هذاك الريسك. Très intéressant. Donc نعاودو نوليو NLP بصح وشنو on va entrer شويه dans les détails. Quand on parle d'NLP, quel le mot processing. Le processing, ou là même dans le passé, on a droit les données des données géantes, les on fait le processing تاعهم. Ou le processing, هو le traitement, ou le traitement في les computers ou les servers, c'est toujours le processeur qui fait ça. Mais بكري qu'on a des données, les processeurs adéquats كانوا يقدروا يديروا le processing. Mais donc le processeur ما راحش يكفي باش يدير هذا البروسيسينغ. Donc surtout en temps réel. En temps réel عندك راك l'environnement تاعك راك conditionné par le power, راك conditionné par noise etc. C'est très difficile de gérer هذا الشيء في real time. كي نحكيو بون خلينا من ريال تايم كي نحكيو عن سيرفور وين البروسيسين يكون تري لازم يكون تري رابيد باش نمدوا لي ريزولتا تري رابيدمون وين نستعملوا سكون ابل لي كارت غرافيك ولا الجي بي يوز. جو سي با اسكو تقدر تحكي لنا في الدومين هذا وشنو هما لي مويان اللي يستعملوهم باش نديروا البروسيسينغ هذو تاع البيج داتا. Alors effectivement يعني اليوم avec les avancées de deep learning c'est des réseaux de neurones et نعاود نريبوندي على un point درت عليه نتايا من قبل. réseaux de neurones c'est des algorithmes de machine learning qui t'inspirent من le cerveau humain. احنا عندنا في الcerveau تاعنا ce qu'on appelle des neurones et ben on a essayé de reproduire le cerveau humain avec des neurones virtuels. Et on a développé des algorithmes qui permettent d'apprendre des réseaux très profonds parce que on a layers, beaucoup de couches, plusieurs layers. On a fait un colloque بالعربية اللي حيتريتيو l'information. L'information حتكون de plus en plus épurée et تروح على sortie. Donc les réseaux de neurones وعلاه ولينا قادرين نديروهم اليوم. Parce que quand tu fais les publications dans les premiers réseaux de neurones اللي داروا حتلقاهم عندهم 40 50 60 سنه. يعني كانوا كلاسيفي كوم ماشين ليرنينغ ما كانوش ديب ليرنينغ. دونك ديب ليرنينغ سي ما كناش نديروا ديب ليرنينغ parce que c'est le principe est le même. Un réseau de neurones il fait 3 couches ولا un ResNet 50 un réseau de neurones donc تاع جوجل ولا تاع مايكروسوفت اللي يجيب هاد لي ريزولتا. جوجل نات مثلا ولا Voilà, des résultats vraiment incroyables.
وعلى عندنا نديروه دركا وبارافون باسكو اليوم عندنا une puissance de calcul énorme grâce notamment les GPU les processeurs ولاو ما يكفيوناش ولاو نوتيليزيو لي كارت غرافيك اللي كانوا بكري يوتيليزيهم لي جيمر يلعبوا لي جو اليوم ولينا نوتيليزيهم ولينا نقدروا نحكيو على الداتا ساينس في الجزائر امين باسكو لازم نقعدوا توجور كونيكتي للبلاد وشنو هما لي دومين اللي تشوف باللي نقدروا نستعملوا داتا ساينس في البلاد ما لازمش نروحوا حاجه فريمون انا توجور جو بونس باللي لا ريشيرش في البلاد سي با فريمون انتريسون يعني احنا لي بيتيت موين انتربريز في البلاد هما كي فون فير لا ريشيرش تاع البلاد باسكو ما وصلناش لو نيفو تاع الانفراستركتور تاع لا ريشيرش في البلاد وين تشوف انت سمول ايدياز وين البيج داتا ولا داتا ساينس يقدر يعاون ويقدر يريغلي يبو ريغلي بوكو دو بروبليم. Là où il y a de la donnée, là où il y a de la donnée surtout تكون annotée. Donc je معناتها دوني انوتي معناتها عندي دي زيماج اللي على بالي هاد ليماج هي ايماج تاع مراد هاد ليماج هي ليماج تاع امين كون يكونوا عندي هاد سكون ابل ليبل الداتا جو بوري ابخوندر دي موديل دو ماشين ليرنينغ ولا دو داتا ساينس dessus ولا دو ديب ليرنينغ ونقدر نخرج دي ريزولتا فريمون امبرسيونون في الجزائر ولا غير il faut regarder là où il y a la donnée la donnée اليوم كاينه partout donc les banques, les opérateurs téléphoniques, pas mal de données. La question de la privacy. Donc, je ne peux pas l'utiliser ou je ne peux pas. La sécurité la sécurité et la privacy. Est-ce que نقبلوا هذه l'information peut être utilisée même par un organisme اللي يعني كل واحد يدير فيه الثقه اسكو لا دوني هذه يقدر يستعملها كاش واحد اخر ايتترا دونك يا سي ان غران سي ان غران ديبا على كل حال ميم دوك راه الناس يحكيو بزاف على البرايفسي وعلى السيكوريتي كيف كان يقدر يبيراتي كاع لي دوني اللي انا نخدموا فيهم ومن بعد يبو تيري بوكو دانفورماسيون كيما قلت انت لي دوني انوتي هادو باسكو يفو داريير هي الباترنز الباترنز هما لي شوز كي سو ريبيت توجور ونقدروا نستخلصوا منهم حوايج اللي بالك نمد quelques exemples très simples تاع موديل دو ماشين ليرنينغ بالك باش يسمعوا فينا يقدروا يفهموا سي كوا ان موديل دو ماشين ليرنينغ بيان سور مش حنهضروا فورسيمون على الديب ليرنينغ ولا لي ريزو دو نيورون بروفون اللي حتى يعني لي سيونتيفيك اللي يديروهم ils savent que on va tirer le réseau va pouvoir apprendre حيقدر يتعلم باش يكلاسي des images ولا يكلاسي du texte ولا يديتكتي واش حابينو يديتكتي مي ما يقدروش يفهموهم اكزاكتومون وعلاه باسكو ils sont pas des modèles كيما نقولوا حنا نقدروا نترادويزيهم بدي راغل ولا ان arbre de décision. بالك نمد ان اكزومبل سامبل تاع موديل دو ريغريسيون لينيير اللي حنا يعني كل قريناه من بكري نكتبوا اون دروات y est égal à ax plus b. supposons que les données تاعي انا اللي حاب نعلم عليه بالموديل هما البري تاع اللوايي شحال الكرا تاع ان ابارتمون وعندي اون انفورماسيون اللي هي لا سيرفاس تاع لابارتمون. Donc, نقدر نسيي نشوف اسكو il y a une corrélation une relation linéaire entre le prix تاع اللوايي و la surface. Tout simplement si نقول نسوبوزي ندير هاد ليبوتيز بلي نقدر نكسبليكي الإيكغاك اللي هو البري تاع اللوايي نقدر نكتبو ايكال ax ان بارامتر هو الاكس اللي هو لا فاريابل تاع اللي تكسبريمي لا سيرفاس بلس بي. ومن بعد نسيي انا نديتيرميني هذاك الا و البي ونوتيليزون لي زيكزومبل اللي عندي pas mal d'exemples تاع des appartements يسواو كاع نسيي انا الا و البي هذوك الا و البي ريبريزونت ان موديل تري سامبليست تاع ماشين ليرنينغ qui est égal à ax plus qui revient بالك شويه اليوم عندنا pas mal d'outils يعني اوتي كاين لي زوتي لوجيسيال و لي زوتي هاردوير
الhardware قدرنا بالك عليه les GPU parce que اليوم عندنا beaucoup de données وعندنا des algorithmes qui consomment beaucoup de ressources, donc il nous faut effectivement des ressources matérielles derrière, et c'est pour ça qu'on a utilisé de cloud, on utilisé des ressources même physiquement, on utilisé Google Cloud ou la Amazon Web Services, qui sont des fournisseurs qui aident les machines avec des puissances de calcul pour نعلموا les modèles تاعنا باش يديروا des traitements intelligents. كاين des ressources ثاني software هو عارف اذا حب يعني les langages de programmation اليوم le plus utilisé c'est Python. C'est un langage de scripting qui est très utilisé pour la data science parce qu'il est rapide, parce qu'il est simple d'utilisation, il n'est pas typé, il n'est pas compilé. Donc principalement, la majorité des data scientists utilisent Python avec des librairies qui sont dédiées, qui scikit-learn pour les modèles, on va dire classiques de machine learning. Il y a d'autres librairies ou la plateforme pour le deep learning comme Keras, TensorFlow, PyTorch, Café. Google il fournit un notebook Python gratuitement avec 15 gigas de RAM. أي واحد عنده un compte Gmail يقدر يروح Google Drive يحوس على Google Collaboratory il aura accès à une machine, à une machine virtuelle, à une ressource, je pense 14 gigas de RAM, je ne sais plus combien de CPU ou de GPU, et il peut lui-même apprendre des algorithmes de machine learning. كنت درت لهم فيديو كيف على البيتون جوستومون تحضر على النوت بوك اللي هو جوبيتر. كما تحكي جوجل يستعمل جوبيتر باش مام ايفريثينغ كل حاجه راهي مانستاليه، مام كاين كيف انفيديا كلاود، كيف انفيديا كلاود عندهم الكلاود تاعهم سي بايون. كما تحكي سي اون بارل دو كيك شوز دو غراتوي، جوجل داروا تنسر فور تاعهم 15 ولا 16 جيجا دو رام، وتقدر دير ترينين تاعك، ترينين تاع الموديل تاعك، كون تو تيرمين دير الترينين تاعك عندهم، ومن بعد tu peux voir les résultats والاكيورنسي وكذا. كاين كيف حبيت نحكي على ان اوتر لونغاج دو بروغراماسيون. بون ار بروغرامين سي ان اوتر لونغاج دو بروغراماسيون سكريبتين لانجويج ولا بروغرامين لانجويج جو فو دير وين تقدر تستعملو. مي ثاني كاين لو روتور تاع ماتلاب. المطلب اللي كنا نقراو فيه بكري كنا نقولوا بلي بوتيتر لي مور جوست لي ساينتيست ولا اللي يخدموا في الميكانيكال انجينيرين وكذا يستعملوه. سي ان لونغاج سيانتيفيك كما نسميوه. اي بان دوك المطلب اللي دو روتور وميم لا كومباني تاعو كومونسي ا افوار بوكو دو دوموند دو ليسونس باسكو عاودوا الواجهه الناس يخدم به بزاف في الديتا اناليتكس. Exactement, surtout pour Data Analytics, parce que le langage est utilisé pour tout ce qui est statistique, même n'importe qui qui veut faire des traitements statistiques, alors que biologiste, il veut faire des p-values, il veut faire des mesures statistiques, quand il y le MATLAB, parce que il était très riche pour les bibliothèques de calcul statistique. Kif le langage R. من بعد كي خرج الامر تاع الداتا ساينس كوم سي لا ستاتستيك على باز دونك جو بونس لوجيك تري. وثاني كهضرت شويه على لي بلاتفورم انتيريسونت كيما تنسر فلو كيما تورش. كاين كيف دي لونغاج ادابتي، دي لونغاج بروغراماسيون ولا دي لونغاج سكريبتين ادابتي كيما بايتورش، سي بايثون تاع تورش. كاين كيف انفيديا دونك كري دي شوز كيف هذاك. كاين نومباي في سيت اون ليبراري تاع بايثون اللي تعاونك في لي كالكول نيميريك ولا كالكول سيانتيفيك. ما تسحقش ديفلوبي توت ان الغوريثم يمدلك رابيدمون باش لو كالكول تاعك يكون رابيد وادابتي لي جي بي يوز كيف اي ثينك اسمه باي كودا ولا في عاود تخدم بالكودا which is very complicated، تخدم بالبايثون ادابتي الكودا.
جو بونس عندنا بزاف حوايج امين نحكيو عليهم. بوتيتر اون فا فير دوطخ فيديو في القريب ان شاء الله. حاجه تحب تقولها اللي كانوا معاك في ليني ولا مام لي زيتيديون على بالك اليوم بوتيتر واحد مسكين اللي كونيكتي بالواي فاي في لا سيت يونيفرسيتير يقرا في ليني و سيت اون شونس يعني باش تقرا في ليني. واش تقدر تقول له تري رابيدمون امين؟ عندنا 1 مينيت. 1 مينيت يعني واش نقدر نقولهم ديجا صحة رمضانكم. واش نقدر نقول لي زيتيديون ولا الناس اللي حيجيبوا الباك ولا مازالوا ما بداوش لو باركور يونيفرسيتير سي كو يديروا واش يحبوا. باسكو انا ليكزومبل تاعي كي جبت الباك كنت انا حاب الانفورماتيك. نظن اني اذا قدرت نمد في الانفورماتيك اذا قدرت نتعب سي باسكو هذا واش كنت حاب. باسكو فان كونت بور موا سي كو سي دو بليزير c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, il a un des حاجة نقولها لهم c'est faites ce que vous avez envie de faire. ديروا واش راكم نتوما حابين ديروا، خيروا واش راكم نتوما حابين تخيروا. Et puis on a la chance في l'informatique c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Il a juste une machine ou après نقدروا après open source يخدم عليك. يعطيك الصحة. الأوبن سورس الأوبن سورس يخدم عليك من بعد. يعطيك الصحة أمين. نقول لك ميرسي بوكو الوقت اللي مديته لنا. على بالي دوك الوقت تاع الإفطار تاعكم في تولوز. نقول لك ميرسي بوكو. إن شاء الله نديروا دي فيديوهات أخرين في المستقبل. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على الوقت تاعك، يعطيك الصحة على لي زانفورماسيون اللي مديتهم للاودينس تاعنا والمشاهدين الكرام اللي راهم يشوفوا في مباشر سيليكون فالي. نقول لكم مباشر سيليكون فالي ندير لكم موعد في فيديو واحد اخر ان شاء الله. نحكيو على دوطخ توبيكس ولا دوطخ مواضيع واحده اخرين ان شاء الله. نقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم، وبوتيت صحه عيدكم ولا ما درناش فيديو لهذاك الوقت ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله عن قريب. ما تنساوش تلايكيو وتمدوا لنا فيدباك، تبعثوا ديروا لنا دي كومونتير وثاني تابوني في لاشين تاعنا مباشر سيليكون فالي. عليه السلام.